आज हम लोग का चंपारण मटन बना नहीं, चंपारण चिकन बना, सॉरी। रेडी रेडी, अभी स्टार्ट होगा हम लोग का वीडियो। চলো এদিকে 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 এসব আইতেছে। ফার্স্ট ব্রাইট গ্রেভিটা মশলা লাগে পনির না করে রাখা আছে আমি মজা লাগে। एक बार घुसा होगा तेरा बाल तू बोलता है क्यों, तू चलो।
Bagus. Kalau